Mayat nga aldaw tayo kakabsat, Syakmanen, Pastor Peter Olsino Jr. kat dati kadawak tata. J. Ronald Aduan Olsino. Okay, ni bakat ko. Yeah. So, kaya't may nga makisaw kada kayo tata, may papan dito ay Galatians 6, 1 to 10, 14 to 18. Kat awisak da kayo, nga dengag kaging nga malpas dito yung segment. Kat manan, dito iti, riding in tandem with God's truth. Untayo adalan dito ay Galatians 6, 1 to 10, 14 to 18. So, bakit? Ibasa man dyan verse 1. Verse 1, kunana to'y kakabsat ko, no adda maduktalan nga agaramid iti anyaman nakita ti kinadakas. Da kayo nga agtungtungpal iti espiritu, iturong na kuma iti nasaya at adalan. Nga masapul asayaatan niyo abagbagaan, anadan niyo dagiti bagbagyo, amangan lakit di no masulisog kayo mat. And historical background, iti early church gamin, dagiti believers, they usually gather in house churches. Okay. And if a person have sinned, Yes. DJ community or isuda ijay nga aguumong isuda ti responsible nga mangi-correct kinyana in a gentle way, Oh, not to nice. shame Yes. the person. Yeah. So, the main point na dito yung verse kat to help others turn away from sin gently. Iti naanad awagas nga hantay yung agbalin nga proud kan kitaan tayo mat ti mismo nga bagi tayo amangan no datayo mat kat masulisog tayo mat. For example, jay ubing tayo no ada nakita da nga nag-cheat iti eskwelahan da hanon nga masapul nga katawan da isuda or ichismis na isuda. They can kindly remind them nga ti panag-cheat kat talaga nga madi kat i-encourage da isuda nga do better next time. And for our young people, since adato iti generation nga very rampant ti usar ti social media, na magita yung nga dati post ti may isa nga friend you nga ala kasla nagmadiday to nga post na. Don't comment right there and then. Han nga DJ bigla nga dito post mo kasi don't blast them back. Help them to think about kindness. Yes. And for us adults, syempre ada dagiti kadwa to ijay church nga mahilig nga magkis istorya adamot dagiti Storya wano chismis. chismis. Yeah, chismis. Let's be Okay. straight. Yeah. If a fellow church member gossips or gets angry, which is normal no adamad maditimud na hantayo ko mga ag-judge nga in a harsh way. Gently talk with them and offer prayer and support. Okay, yeah. Yeah. Yes, dati kat i-reflect na nga jay surusuro tayo nga third use of the law nga makon ko na nga jay law jay lintag kat i-guide na kumana tayo nga Kristiyano iti umnua pa nagbiag nga gaputa na isalakan tayon baban iti parabor ni Apo Dios gapu ko ni Apo tayo nga Hesus Kristo. May palagip kada tayo nga jay surusuro nga ni Apo tayo nga Hesus Kristo jay kuna nga no makabasol kon katikabsat mo ang kakankuanak kat ilawlawag mo ti nagbasulan na masalakan na ito jay Matthew 18 nga kuna na jay ngam aramidom da ito no dudwa kayo laeng kat no dumgagkan ka napasublimon ti kabsat mo. Yeah? Okay. Mapantayo ti verse 2. Verse 2. Let me read it to you. Kunana to'y agtitinulong kayo iti pakadagsanan ti tunggal maysa tapno matungpal yu tilintag ni Kristo. And background check again. Inusar ni San Pablo jay word nga lintag ni Kristo. Nga mangi point kinya tayo jay command ni Jesus. Nga diyay nga command ni Jesus iso diyay love one another. And loving others means helping them.
helping them with life's problems and weaknesses. Okay. Dito ati main point na dito yung verse 2. Yeah. Nga, for example, manan, ubing tayo, no dati classmate mo nga masasad, or binaybayan da, o no, pinanawan da jay kay ayam na, mabalin nga, mapan mo sa asitgan, ya? Baka awan kadwa mga lunch kasi ya? Kadag jay young people mo, mabalin nga, you support those friends you, dagi jay friends yung dati problema na ti family, mabalin nga agbalin kayo nga listener kadakwada. Yeah? Yeah. And for us adults, how do we show our love to other people? Kanya tayo nga dati work na, ijay work mismo. If a workmate is struggling, we can offer help. Help Yes. nga jay panangdengeg ijay istoryana no nya ti apay nga madagdag sinan kakabsat dagijay nga wagas. And pray with them if possible. If we connect this, iti sursuro tayo, i-reflect na jay bunga ti pamati tayo. Bunga ti pamati nga good works flowing naturally from faith in Christ. May palagip kinya tayo jay at iti John chapter 13 nga kanana adda baro abilin nga ited ko kada kayo agiinayat kayo kas iti panagayat ko kada kayo kas tamot ko ti panagiinayat yo. Yeah. Okay, so mapantayo iti verses 3 to 5. Ibasak dito Ito na. No pagarapon ti maysa a tao nga adda kabaalan na idinto nga awan met. Alalilaw na laang ti bagina. Masapul nga usigan ti tunggal maysa ti bukod na abagi. Bukod na nga aramid. Bukod na nga aramid. No naimbag, mabalin na apagpanakkel ti gapuanan na. Sana masapul nga idilig na ti gapuanan na iti gapuanan ti sabali nga tao. Yeah. Masapul abaklayan ti tunggal maysa ti bukod na nga awit. Kunana. No kitan tayo gamin ijay Greek culture. Dito kinapalangguad kan panangikumpara iti bagi iti daduma. May sada ito nga common nga behavior ijay Greek culture nga of course dito kat madi niya iti na Kristyanuan nga sursuro. Dito itiga po na nga balaagan na tayo ni San Pablo tapno saan tayo ko mga matnag iti pride kan jay panangi-compare tayo iti bagi tayo. Saan nga mayat nga aramid ti maysa nga mamati daytoy. Isu nga ti punto dito kat kada tayo ko mga mamati, agbalin tayo ko mga humble, ya. Ag-focus tayo jay own nga actions tayo nga saan tayo nga i-judge dagijay daduma. Ya. For example, ijay ubing tayo, mabalin nga isuro tayo isuda nga sanan nga kasapulan nga apanda palapalangguad mapanda awag tayo jay mapanda brag jay projects da wenno jay grades da nga yes nagmamayat da gito ngam saanan nga masapul nga i-brag da ya? Agyaman na kiti kan i-encourage damat dagijay dadto mga classmates da ya? Now kadagijay young people ya numaminsan nakabasa na jay looks ya no dati baro nga or no original jay panagbadbado na kat jay walking 10K nga makon ko na Yeah. or no popular jay online kat kaslangay dagi jay nalaklaka nga maibrag kami niya nalaklaka nga mangpalangguad mangpabalin nga na palangguad ti may nga tao ngam saan nga naimbag di ay ag-focus tayo kumakiti iti panagbalin tayo nga faithful iti apo kan agbalita yung kind kadagiti daduma ya. Yeah. And for us adults, iwasan tayo kumati jealousy in church. Pati mit lang ijay work kan iti family. Let us serve in our calling faithfully even if no one is noticing us. Hindi naman Yes. yung wag tayong masyadong papansin ba. Yeah, and then
i-connect tayo dahito iti sursuro tayo. Mhm. I-reflect na ti humility in our Christian vocation. Okay, yes. Tunggal may sa kanya tayo nga Kristiyano, we have our own place to serve. Mm. And Yes. if we try to remember, jayada iti Philippians chapter 2, nga kunana nga, di kay agaramid iti anyaman, gapu iti kinaagaw mo no kinapalangguan. Agpakumbaba kayo kit di iti maysa, kat diyo ipagarup an na inimbag kayo, Yes. ngem dagiti dadduma. Yes. Okay, so ituloy tayo iti verse 6 niya. Kuna na to ti tao ang masursuruan iti na Kristyanuan a mensahe, rebeng na nga ibingayan ti maestro na kadagiti amin nga adaken kuana a naimbag. Now iti tiyempo ni San Pablo, many church leaders and teachers depended on support from the community. Jay kakabsat da iti pamati. Ya? Dito iti pagdipdipendaran da iti support. Although ni Pablo kat ada ti trabaho nang nangruna latta jay support ti pada nga mamating jay members. Karo jay ada time nga nag-solicit isuna para ijay tulong mapan jay Jerusalem nya. Yeah. Kat ijay da nga agdipdepender jay tulong mat lang jay suporta dagi jay kakabsat na iti pamati. And the main point na di ay kakabsat, iso ko majay pa nang ited tayo iti suporta kadagi jay maus-usar nga gisursuro iti sasao ni Apo. For our children, you pray for your Sunday school teachers. Diba? Usually our kids are fond of doing drawings, writing notes, saying thank you teacher, or giving a hug to their teacher. And for our young people, kada tayo nga ay kadagiti young people tayo nga nairaman na kaya. I-support your youth leaders by Yes. simple pa nang dengeg kinyada, jay simple nga panagitad iti response kadagi jay group chat siyo, di ba? Dagi jay dadakkel diayen nga bambanag and ti panang i-offer you iti help no kasasapulan da. Ta narigat ti agbalintiman nga leader ti young people kay karo nga generation. Yes, oray mo't kada tayo nga adults nga importante dito generously giving to our Yeah. church workers. Kada jay pastors tayo, missionaries tayo. Kat of course san nga limited lang dito iti kwartay niya. Yes. We can always show our care through words, yeah, through our actions, and of course our offerings. Ngamin iti sursuro tayo, masapol gamin nga masuportaran dito yung Office of the Holy Ministry nga makunkuna. Dito jay panakaikasaba, kan panakaisurusuro, dagiti sasao ti Apo. Yeah. Yeah? May palagip kinya tayo jay umunang surat ni San Pablo kanhi Timoteo ijay kapitulo 5 nga hunana, maminduwa kuma titangdan dagiti panglakayen a nasaya at ti panang tarawid-widda iti iglesia. Nang runa dagiti mangipasnek ang mga sabaken mangisuro. Okay? So, mapantayo iti verses 7 inggan ti 8, ti basa kinyayo, hunanad to'y, diyo alilawen dagiti bagbagiyo, saan ang marabrabak ti Dios, apitan to ti tao ti anyaman nga imula na, no agmula nga agpaay iti bukod na indagaan at arigagay, apitan nanto ti patay, no agmula nga agpaay iti espiritu, apitan nanto ti biyag nga agnanayon. Okay? So, inusar ni San Pablo dito image ti farming niya. No anyatiin mo lam iso ti apitam. Di kasi nga prinsipyo. Kat our daily choices matter. Yeah. What we plant, iso ti apitam tayo. No anyati choice tayo, iso ti no anyati choice tayo man,
adati resulta na rita. No ti choice tayo kat agtuloy tayo nga patgan da ito na indagaan nga tarigagay tayo. Then apiton tayo ti patay kuno nadto ngem no ti ipalubos tayo nga ti Espiritu Santo ti mangidaran kada tayo. Sigurado nga magunod tayo to tin kakariti Dios nga agnanayon abiyag kada tayo. Amen. Ijay ubing tayo. No kanayon da nga no kay kayat da nga aglas-lastog. If they always lie, kay kayat da di ay time will come nga people won't trust them. Ngam no may surwanda nga agibaga iti pudno, then time will come they will build strong friendships or relationships. And living selfishly also might feel good tata ngam iti kamaudyanan, well itid na rin ti guilt and pain. The best lad ti living with the Spirit. Ta itid na rin iti tal na kada tayo. And for us adults, may palpalagip man na ito worldly pleasures. Let us not spend our life on worldly pleasures, because this will just lead us to emptiness and that will hurt. Let's live for Christ, because living for Christ brings eternal meaning. And iti sursuro tayo, ti reflect na mo tayo kat diyay law and gospel. Lintag kan ebanghelyo. Makanayon tayo nga madengdengeg, manipod kadaga jay pastors tayo. Nga ti bad fruit, magapo iti basol. May palagipin niya tayo ti lintag. Good fruit, magapumot iti spirito. Nga mangipalagip kanya tayo iti ebanghelyo. Yes. Nga mangipalagip manan kanya tayo iti Romans chapter 8 nga kunana nga no paiturayan tayo iti tarigagay ti lasag. Agtungpal tayo iti patay. No paiturayan tayo iti espiritu, agtungpal tayo iti biag ken talna. So, yes. So may help nga help me God kasi ay. We always help say so us, help. God. We always say help me God. So Tuloy tayo. yes, mapantay iti verses 9 to 10 kunana. Isut gapuna adi tayo kumamauma nga garamid iti naimbag. Tadumteng to ti tiyempo nga agapit tayo no di tayo maupay. Ngarod no adagon daway tayo. Agaramid tayo iti naimbag a maipay kadag iti amin at tao nang runa kadag iti kakabsat tayo iti pamati. Iti early church manan Christians faced persecutions and weariness. Kat dito yung in-encourage ni San Pablo Isuda nga tuloy lang ti panagbiag. Ti punpunto na ito'y kat saan tayo kumang mauma nga garamid iti naimbag or saan tayo kumangay nga mauma nga mangitakder no anya ti kinapudno no anya ti rumbeng anya ba ti dapat nga daytoy kat mairugrugi kuma iti panangaywan tayo kadag iti kakabsat tayo iti pamati. For example, jay ubing tayo anda kumanga mauma nga mangtultulong ladta kadag iti kakabsat ta or jay classmates ta. Uray man pay no awan ti mangkit kita. Ta uray awan ti tao nga mangkit kita ko nakata numan pay ta mayat ti araramidin tayo iti padat tayo nga tao adda ti Dios nga mangkit kita kadag itoy. And it's good nga mairugrugi habang ubing da pay laeng. Yes. So reminder also kada young people tayo, sometimes or most of the time kitdi maliplipatan tayo piman nga thank you kada young people tayo. Malipatan nga maibaga nga your good choices and help matter to God.
daytoy tiwagas nan nga uray no haan nga kanawin nga ibagbaga, God is looking at you. God sees you. So just keep on doing what is good for God. Yes. And for us adults at the church, let's support our church members during iti no dagiti adati agsaksakit, at dagitoy agi-grieve, maladladingitan. Yes. Kan dagitoy kakabsat tayo nga agkasapulan. Han tayo kung mga agsanod nga mangited iti tulong kinyada. Ta mai-reflect na mo dayto iti sursuro tayo iti sanctification nga agbiag tayo iti nasantuan panagbiag. This is not for us to earn heaven, Yes. but because we already belong to Jesus. Kat maipalagip manan kinya tayo, jay ti umunang ako rinto nga kunana, nga rod patpatgak akakabsat. Agtalinaet kayo ang natibker kandi magaraw. Kanayon asang wanyo ti trabaho yu ang maipaay iti apo. No amuyo nga ada bunga ti amin nga ramidan yu iti panagserbi iti apo. Ay, taamuyo ko na nagayam. Yes. Taamuyo nga adda bunga ti amin nga aramidan yo iti panagserbi iti apo. Yes. So, mapantay jay verses 14 to 15 kunana. Ngem iti biyang ko, tila ang krus ni Apo tayo nga Hesus Kristo ti pagpasindayag ko. Tababaan iti krus na, natay ti lubong kanyak, kat natayak met iti lubong. Saan anasken no kukit man wenno saan ti tao. Tinasken ket ti panagbalin abaro aparswa. Now, masapol nga amon tayo no apay nga kastoy ti kuna ni San Pablo. Ngamin adajay false teachers nga mangibagbanga nga they should obey the Jewish laws tapno maisalakan da. Actually kunada faith in Christ. Yes, good data. Ngem kunada ya inayon da jay Jewish laws nga no masapol nga suruton ni met dagiti Jewish laws, like circumcision, dagiti adu pa jay Sabbath day, jay kakas jay duma nga Jewish laws. Tapno mai salakan da. Ngem deto nga jay rinejectar ni San Pablo nga umanayon jay natayan ni Hesus Kristo ijay krus. Umanayan di ay nga isuti pakaisalakanan tayo. So punpuntoon nadtoy nga we are saved by Jesus. Baban iti natayan na ijay krus, not religious rituals or our works. Yeah? Gaputa ka ni Hesus Kristo, we are made new. Yeah? Nabaruan tayon gapu ko ni Hesus Kristo. So gapu na nga kadagjay ubing tayo, you are not loved, ay ayatanda ka ti Diyos saan agaputa mapapan ka Sunday school. No. Ay ayatanda ka ti Diyos gapu ni Hesus Kristo nga nangited ti biag na para ken ka. It's not what you do that God loves you. It's what Jesus has done. Yeah. And same, young people tayo. We don't try to earn God's love by, being perfect. Perfecta, Kasi- perfecto. Yeah, kasi mapapagod ka lang. You will feel like the more kiti nga makitam ti mas makitam pa ti weaknesses mo kasi you are not perfect nga. But Yes. you trust in Jesus' sacrifice on the cross. Yeah. Tadi jay perfecto diyay. And for us adults, let's avoid the pride in religious habits or background. Dagito nga, dagito time nga. Ipasindayag tayo, dagito mamayat, dagito mamayat nga aramid ko. Dagito iti araramida, kakanawin nga may mayat. Kasi nakapokus ka lang. Yeah. Dagito aramid mo. Or jay kababalin mo. Yun, yeah. What you have. Yeah. Our hope is in Christ alone. In Christ alone. And the main point na daytoy may palagid ti connection na iti sursuro tayo kun ako ma. Daytoy ti
maipakitaan ti justification by grace through faith in Christ alone. Yes. Kan ni Kristo laang. Yeah. Yeah. Actually, ipalagip na ito yung Ephesians 2. Kada tayo, verses 8 to 9. Kuna na, taga po iti parabor ti Diyos, na isalakan tayo, babaan iti pamati. Saan yung ngayon salakan ti bagiyo, gapo iti naramid yo. Insagot kada kayo ti Diyos, ti panakaisalakan yo, tapno awan mangipasindayag, iti daytoy. Daytati kunana. Yeah. And now we are ijay last 3 verses ti chapter 6. Para iti daytoy Bible study tayo. No maipapan kadagiti agtungpal iti daytoy apagalagadan iti biagda, sapay kumata agturay ti talna ken kinaimbag, kadakwada ken kadagiti tattao ti Dios. Kas panggibos kunak ti kastoy, awanen kumati mangted kanyak iti riribok, ta ipakita dagiti piglat iti bagik at agabunak ni Jesus. Kakabsat ko, sapay kumatamadan kayo amin iti parabor ni Apo tayo Heso Kristo. No sublian tayo ni San Pablo, nasapsaplit, naparparigat, gapo iti panangi pipreach na. Yes. Iti sasao ni Apo tayo nga Heso Kristo. Ngam inuudi na ladta daytoy nga surat, babaan iti blessing and grace. Kat ti main point na daytoy, God's peace and mercy belong to those who live by the gospel. Yes. Kat impakita ni Paul ti pudno nga devotion in suffering for Christ. Yes. Nga uray man no katawaan da ka, Yeah. gaputa agkarkararag ka di restaurant. No, adati agkista-kasta mangkita-kita ka na apay kano din nakadumog no kon kunada ijay. Remember, God is with you. Anong kumanga bumain, ya? Remember, God is with you. Uray no may sam, ang ka nga bumain nga kararag because dagita jay kun kunata yung nga suffering tayo ngay akas Kristiyano. Ya? No saan tayo nga masapsaplit tatanga gundaway. Daggi jay nga banbanag ti kasapsaplitan tayo jay Yeah. kanakaibabain tayo ngay jay mismo nga bagi tayo maibabain tayo, ya? O for example manan kada kayo nga young people, if standing up for your faith costs popularity, no itakder mo ti pamatim kat mapuka mo ti babarkadam, then remember Paul's courage kan ti parabor ni Kristo. Yeah. Gapo iti pamati mas napatpateg dagiti napatpateg jay pamatim nga isu jay umayan ti parabor ni Kristo. Yeah. Then of course kada tayo nga adults amo tayo daytoy ti panagpamati nga talaga ket adda ti kakuyog na dayta nga trials. Yeah. Panagsagaba ngem ti talna nga magapu iti Dios ken ti parabor na isu dagito iti mangi sustain ngay kada tayo isu ti mangi ited ti pigsa tayo tapno karkaro pay nga agtuloy tayo iti pamati. Yeah. And this echoes the marks of the true church. Ti panagsagaba para iti ebanghelyo and iti panag-hold fast iti parabor ni Apo. Yes. May palagip kinya tayo daytoy maudi nga bersikulo nga ibingay ko kinyayo iti Romans chapter 5 nga kunana, itanta na palintag tayo babaan iti pamati, naikapya tayo iti Dios gapo ken ni Apo tayo nga Heso Kristo. So, thank you. Deti nagpatinggaan ti adal tayo dito Galatians 6, 1-10, panagbiag, babaan iti espiritu, saanan nga iti kinatao. Dagito jay practical applications nga impakita ni San Pablo, no kasano tayo nga agbiag akas idalan ti Espiritu Santo. So, thank you. Bakit? Iti panakikadawam kaniyak tata. Iti dito nga
iti dito yung Bible study, iti dito yung panag-adal tayo, iti Galatians 6, 1 to 10, 14 to 18, kat ni Apo Diyos, isuti makikadwa, kada tayo amin, kada kayong agdangdangag, ayan naman ti, ayan nyo, ni Apo Diyos ti makikadwa, kada kayo. Kat manen, dito iti riding in tandem with God's truth. Ni Apo Diyos, isuti mga iwan, kada tayo amin. Okay, God bless you all.